عالیہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. السلام علیکم ویورز، میں ہوں ندا عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت او پی ٹی وی گلوبل. او پی ٹی وی گلوبل آپ کو لے کر آیا ہے میریٹ کراچی میں. میریٹ کراچی میں ایک زبردست کانفرنس چل رہی ہے جو فیمیل کے حوالے سے ہے، جس کا نام ہے شی کانفرنس. تو آئیے چل کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹیشن ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. آئیے. خواتین کی حفاظت کرنا خود ان کا اپنا فرض ہے اور بحیثیت بھائی ماں باپ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے آگے آئیں اور بہت سارے جو قوانین ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. خواتین ایک نسل دیتی ہے جو آگے معاشرے کو لے کے جاتی ہے، ملک کو آگے لے کے جاتی ہے، قوموں کو آگے لے کے جاتی ہے. اور اس نسل دینے میں اگر اس کی صحت اچھی ہے، اگر وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہے، اگر وہ سیکیور فیل کر رہی ہے تو وہ ایک اچھی نسل کو پرورش دے سکتی ہے. لیکن اگر if she is lacking with education, security and health, then she will not be able to give a very strong, vibrant, dynamic generation. No. Let's hear from women. I don't particularly want to hear from middle-aged men like me. I'm sure you don't want to listen to me talking about this. We would rather hear from women, and too often it's women who are the master of ceremonies and all of the men who are doing the keynote speeches. So next time you have a she conference, let's have some women and not just men. But the issues themselves are hugely important and significant. I mean, particularly if we look at COVID, an area that the UK government in Pakistan has been very focused on is in helping the education sector, particularly the public sector in this country, and we've tended to do a lot of programs in the provinces of Punjab and KPK. We've done some work in Sindh, and what we know is that getting girls into education is hard enough by itself, but if they have had to drop out of education because of things like COVID and face-to-face learning being affected, getting them back to school is going to be doubly difficult in the post-COVID period. So I think it is incumbent on all of us to try and do what we can to support the education sector. And I've been doing, in the private space, I've been supporting the Citizens Foundation, which is a very big, as you know, private sector organization in the education space, which, in case you don't know, has almost 1,700 schools in Pakistan. It teaches 275,000 children, 48% of whom are girls, so that is a very good record. مجھے فخر ہے کہنے میں کہ جب خواتین کی بات کی جاتی ہے تو میں یہ بھولتا نہیں کہنا کہ ہماری محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو کہ فخر پاکستان تھی، جو میرے خیال میں بر صغیر کی پہلی خاتون وزیر اعظم. I'd like to know about the whole conference. You are here, and what do you think? What are the major steps will be going about the females in Pakistan, the health, education, and the security? Yeah. The main issue is these are the three most important factors, for women empowerment. We talk every day for women empowerment, but you cannot empower women unless you provide her security, you give her good education, and she's equipped with the best health facilities. Okay? Now, so this new concept, she, is to provide women
all these facilities, because woman is one person who give you new generation. Okay, now if she's not with good health, if she's not with good educational tools, if she's not feel secured, then she cannot give a new generation, a good, healthy new generation. Now, Federation of Pakistan Chamber of Commerce also have various standing committee where they are giving power to the women and they can have direct access to the Prime Minister. And there are some funds, training funds, the courses. So I want them to come in Federation, we make you member of those committees, and so you enjoy the power and you can raise your voice. This is one. This is very, very good. Second thing, the British Deputy High Commissioner, Mr. Mike, who's a very dear friend, also was here, and there's a representative from the Philippine Consulate. These are the two countries which strongly promote Khwateen. And their Khwateens are playing very important role worldwide. Philippine women are more dominating their men. So we want in Pakistan that women to be giving all that power, all that facilities, and so that they could give us a best generation for a newer Pakistan. You cannot bring a generation without being giving empowerment to the woman. Now our women is not quiet. They have a very strong voice. They have a media, they have a social media. So you cannot suppress any woman. And this is what the Deputy High Commissioner also, Mike, said, that next time I want to see more women as a speaker, more women in the front seat, and British Deputy High Commissioner is willing to help them to any extent. There are various courses, seminars, conferences in Federation of Pakistan. And me as the former Senior Vice President of FPCCI assure you that when these ladies will come to Federation, we'll give them very strong position so they have a direct access to the Prime Minister and other important ministries. So how long it will be take all these decisions you It's a process. It cannot be happen overnight. It's a process, but we should begin somewhere. And all these initiatives will help. So this is the beginning, and you are women, a strong woman from the media. You all should contribute from your side, and I'm very sure, because there is no opposition. We are not Taliban or other countries where we don't want women to come up. We are not those who say no, they cannot get higher education, women and boys cannot be safe in school. No, we say they are equal, they are same, they are at par, they should be provided same facility. So in our country there is no two difference of opinion. We strongly support our sisters, our mother, our friends to equally take part in the day-to-day affair, and we are 52% women. So if you are not using them, you are only using 50% of your potential, which is not fair. Thank you very much, Sohina Safi. आज जो conference arrange हुई है, the Mom About She conference, and the main issues are in Pakistan facing women here in the security, education, and हमारा health and about health of females. What do you say? हाँ, मैं आज सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा समन को और उनके तमाम कोलीग्स को, इस इवेंट के मैनेजमेंट के लोगों को, कि उन्होंने जिस अंदाज में ये शी के नाम से जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है, यकीनन वो काबिल तहसीन है, और वो ख़वातीन के कामों को उजागर करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी कोशिश है, और हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी खातून निकल कर कोई भी किसी किस्म का भी कोई इनिशिएटिव लेती है, वो किसी भी हवाले से हो, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में 52% जो है वो वुमेन्स हैं, और अगर हम उन 52% वुमेन्स का अपना एहतराम करें और उन्हें ग्राउंड फील्ड दें, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मर्दों के शाना बशाना चल सकती हैं और उसी अंदाज में तरक्की कर सकती हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर मर्द तरक्की करते हैं, क्योंकि हमारी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड ख़वातीन हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें मौका मिलने की देर है, इंशाअल्लाह वो मर्दों से आगे जाकर दिखा सकती हैं।
سر ایکچولی میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کتنا ٹائم لگے گا. ہم یہ سارے ایکٹیویٹیز تو کر رہے ہیں, ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں خواتین کے بہتر بیٹرمنٹ کے لیے اینڈ انڈیویجول ڈیسیشن جو بھی فیمیلز لیتی ہیں ان کے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا ہمیں یہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ساری کی ساری خداداد صلاحیت ہوتی ہے اور قسمت کی بات ہوتی ہے. یہ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع, وہ ٹائم مکمل ہو جائے گا کہ آپ کا کام ہے دنیا میں کوشش کرنا, اس میں ٹائم فریم کبھی بھی کوئی نہیں ہوتا. آپ کا کام ہے کوشش کرنا, اس کے اندر برکت دینا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ انتظار کریں اور اپنے دل سے کوشش کریں کہ آپ جس بھی پروفیشن کے اندر ہیں اس پروفیشن کے اندر جتنی محنت کر سکتے ہیں اس پروفیشن میں اپنی محنت کرتے رہیں, اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کب ہوگا کہ جب آپ کو ایک دم فیم بھی ملے گا, آپ کو دولت بھی ملے گی, آپ کو شہرت بھی ملے گی. ہم سب جتنے آج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یا جتنے ہم آپ کو لیڈرز نظر آتے ہیں, تو یقیناً اگر ہمارے ماضی میں بھی آپ جا کر جھانکیں گے تو ہمارا ماضی بھی اسی طرح کا عام آدمی کا ماضی تھا, لیکن ہم اپنے جستجو میں لگے رہے, کوششیں کرتے رہے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس معاشرے میں مقام دیا. تو میں سمجھتا ہوں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو کوششیں کرنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام خواتین کو بھی وہ موقع ضرور ملیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم میم, آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, آئی ایم فائن. Alright, actually I like to know about the She conference. What do you think کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے پاکستان میں فیمیلز کی betterment بالکل. کے لیے؟ She is a very good platform to basically acknowledge all those women who are working very hard, and we need to support those entrepreneurs جن کے پاس کوئی platform نہیں ہے, and she is the best platform I think. Alright, and how could you say that about the violence around in Pakistan facing females day by day? What do you think? How we can stop all these things? This is something that is the most important or the most integral thing that I believe. That without security, there's nothing that can be done. Even if I'm working at a workplace and if there are security issues, a time is going to come then when I'm going to say, no, I cannot work more than that. So security needs to be an important part. And politicians can work on this more than what we can do. Yeah, you are right. Ma'am, and what do you say about the health? It's a major issue, you know that. Yeah. During the maternity things and females having a lot of issues. اور ہمارے سندھ اور دوسرے ڈپرائیوڈ ایریاز میں صحیح فیسلٹیز, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام کانفرنسز سے ہم کچھ ایسا کر سکیں گے کہ ان فیوچر ہماری فیمیلز کے لیے کچھ بیٹرمنٹ ہو, کچھ انڈیویژول ان کے لیے مطلب جو بھی ڈیسیشنز ہوں, انڈیویژول ڈیسیشنز بھی ویری امپورٹنٹ فار فیمیلز. تو what do you say? دیکھیں, ہیلتھ از آلویز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ, کیونکہ اگر ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے, از نتھنگ. اور جہاں تک میٹرنٹی ایشوز اور ان چیزوں کی بات ہے تو دیز تھنگز نیڈ ٹو بی ایڈریس. وہاں پہ دے ڈونٹ ہیو ہاسپٹلز, دے ڈونٹ ہیو اینی فیسلٹیز اوور دیئر. اینڈ بینگ لائک ایز اے CEO آف TDL کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ وٹ ایور وی آر ارننگ 10% از سم تھنگ دیٹ وی آر گوئنگ اینڈ وی آر گیونگ ان دا رورل ایریاز آف سندھ اسپیشلی. تو جو میرا پارٹ ہے وہ تو میں مطلب جو مجھ سے ہو سکتا ہے that I'm doing to support women. Alright, I think ہمیں ہوپ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ان تمام ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم پاکستان کی فیمیلز کے لیے کچھ بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سنیا سر, آپ بتا سکتے ہیں یہ تمام جو بھی اس کانفرنس میں آپ آئے ہیں, شرکت کیا آپ نے, اور آپ نے ہم سب کو بتایا کہ اباؤٹ فیمیلز کیا پرابلمس ہمارے پاکستان میں اس وقت فیمیلز اویل کر رہی ہیں, محسوس کر رہی ہیں, بیئر کر رہی ہیں. تو جو میجر ایشوز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں فیمیلز کی جو میجر ایشوز ہیں, مینس ہیلتھ, آپ کا ایجوکیشن, آپ کی سیکیورٹی, واٹ ڈو یو تھنک کہ کیسے سالو ہوگا یہ تمام ایشوز جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فیمیلز کے ساتھ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ فیمیلز ایک معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے, اور پوری دنیا میں اس وقت جینڈر الائنس پہ کام ہو رہا ہے. کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان خود جینڈر الائنس کی ممبر ہے جو انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں, اور خواتین کو معاشرے میں عزت دلانا اور عزت کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب پہ فرض عائد ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ظاہر ہے کہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, خواتین کی ہیلتھ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے جس کو تمام آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور یہ شی کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہیلتھ کے اوپر, ان کی جو سیکورٹی ہے ان کے اوپر, میں خود کہتا ہوں کہ سیکیور اپنے آپ کو خود خواتین خود کر سکتی ہیں. ان کو کسی سے سیکیورٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہی سمجھیں کہ کوئی میرا باڈی گارڈ ساتھ چلے گا وہ سیکور کرے گا. آئی ایم سوری ٹو سے کوئی باڈی گارڈ ان کو سیکور نہیں کر سکتا.
मगर हाँ अब ऐसे लॉ बन चुके हैं पाकिस्तान में, अगर किसी को किसी फीमेल को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स दरपेश आती हैं कि जो अपनी बहन से, माँ से या किसी से भी शेयर नहीं कर सकती, वो खुद डायरेक्ट जाके उसको उस नंबर पे इत्तला दे सकती है और हरासमेंट का कानून बन सकते हैं। उनको जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात, अगर कोई ऐसे बदमाश लोग जो लुच्चे लफंगे, जिसको मैं उर्फ़ आम में कहता हूँ कि अगर वो उनको वो कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो आप बिला झिझक उन नंबर पर कॉल करें और उनको वो सबक सिखा देगी गवर्नमेंट कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो कि आपको साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किसी की लड़की की तस्वीर शेयर नहीं कर सकता बगैर उसकी इजाज़त के, किसी की उसकी वीडियो जो है वो शेयर नहीं कर सकता, ये सब साइबर क्राइम का हिस्सा है। तो मैंने समझा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इस लिहाज से बहुत ही मुनफरिद और अवेयरनेस देने की है कि ख़वातीन अपने हक़ का इस्तेमाल कर सकें और उनको ये पता है कि ख़वातीन वो क़ुव्वत है कि जो जिसके ख़िलाफ़ कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। आप क्या समझते हैं सर, कितना टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें सॉल्व होने के लिए? अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर एक ऐसा है जहाँ से हुकूमत फैसिलिटेट करेगी, कभी भी कोई भी खातून कहीं कोई वायलेंस बेयर कर रही हो, तो वो कौन सा ऐसा नंबर है? क्या हम इस नंबर को जान सकते हैं? जी देखिए, ये एक वुमेन डेवलपमेंट में वो नंबर है जो शायद अभी यहाँ पे उनके CM2 अपना स्पेशल सेक्रेटरी टू CM भी आए हुए हैं, वो उन्होंने नंबर आपके साथ शेयर किया है। वो भी नंबर इनको सेफ्टी को चाहिए कि तमाम TV पे, मीडिया पे वो शेयर करें और ताकि वो खुद, मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो है अम्बड्समैन एक हरासमेंट का के ऊपर एक अम्बड्समैन अलग बन गया और वहाँ पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप कोई बड़े से बड़ा सरकारी अफसर अपनी स्टाफ को, जो फीमेल स्टाफ है, उसको हरास नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छी चीज़ है सर जी। और ये मैं समझता हूँ कि जब खातून कोई घर से बाहर निकलती है, जब पढ़ने लिखने के बाद उसको फील्ड में आना है, डॉक्टर है तो फील्ड में आना है, इंजीनियर है तो फील्ड में आना है, पायलट है तो फील्ड में आना है, तो उसके लिए जो है वो कोई मसाइल नहीं पैदा कर सकता। वो उसका जो एम्पावर ऑफ द वुमेन जिसको कहते हैं, जो जिसके ऊपर शी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है समन आबिद ने, तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है बहुत स्ट्रांगली वो होना चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। और मैं ऑलवेज विद दिस टाइप ऑफ द इवेंट, दिस टाइप ऑफ द NGOs कि उनको मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए उनके साथ खड़ा हूँ। जो ख़वातीन के लिए जो हाईलाइट की गई है इस कॉन्फ्रेंस में, शी कॉन्फ्रेंस में, हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, तो क्या आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें नेसेसरी है ख़वातीन को हर माशरे की? देखिए, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और जिस तरह आज इन्होंने शाइस्तगी, खूबसूरती के साथ अपनी मशरिकी रिवायात को सामने रखते हुए एक मैसेज दिया है शी कॉन्फ्रेंस, तो यकीनन ये पूरी कौम के लिए खुश आइंद है। और इसका आगाज़ पाकिस्तान में जब भी किसी तहरीक का आगाज़ हुआ हो, किसी भी ब्रांड का आगाज़ हुआ हो, तो कराची से हुआ है और कराची ही लीड करता है पाकिस्तान को। तो कराची के मर्द अगर पाकिस्तान को चला रहे हैं तो यकीनन उनके पीछे ख़वातीन हैं और ख़वातीन के लिए ये प्लेटफॉर्म और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह मुहैया हों। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो इनकलाब जो बहुत देर बाद आना है, जो दीगर ममालिक ने बहुत पहले ले लिया ख़वातीन को फैसिलिटीज़ दे के, इंशाल्लाह हम भी ये करेंगे, तो वो वक्त हमसे भी दूर नहीं है इंशाल्लाह। अब आप क्या समझते हैं सर कि ख़वातीन को इस तरह हमें आज़ादी भी मिलनी चाहिए, तो आज़ादी के साथ साथ सिक्योरिटी भी नेसेसरी है? अगर ख़वातीन घर से निकलती हैं उनके लिए इस तमाम वायलेंसेस जो भी इस वक्त शहर के साथ हो रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें फ़ौरन से क्या स्टेप लेने चाहिए कि हमारी ख़वातीन के साथ जो इस वक्त वायलेंस हो रहा है शहर भर, मुल्क भर में, तो क्या समझते हैं कैसे रोक सकते हैं ये तमाम चीज़ें? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि हमारी एक मशरकी तहज़ीब है और हम कौमी तहज़ीब को भी, तमत्तुन को, सक़ाफ़त को भी नहीं छोड़ सकते। और यकीनन जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया, जिनकी तरफ मैं कर रहा हूँ, जिनकी तरफ हमारी ऑडियंस सुनेगी, जो एक बाप बेटी के लिए, शोहर बीवी के लिए, बेटा माँ के लिए, भाई बहन के लिए पसंद करता है, यकीनन उस दायरे में हम रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत
کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، چونکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سیف کرنا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، سٹی کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ایریے کو بھی دیکھنا ہے، پھر انہی چیزوں سے ہمارے ملک کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یقیناً میرے خیال میں یہ بہت اچھا موقع ہے اور ایسے مواقع دینے چاہیے. ایسے ٹیلنٹڈ خواتین ہیں جو منتظر تھیں آج اس کانفرنس کی، تو اس کے تھرو انشاءاللہ انہیں اویئرنیس ہوگی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. بہت شکریہ سر. شی کانفرنس آپ کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کی کانفرنسز کے لیے؟ دیکھیے فرسٹ آف آل جی بڑی ضرورت ہے اس طرح کی کانفرنسز کی جہاں پہ ویمن انٹرپرینور ہیں، جو لیڈیز ہیں ان کو انکریج کیا جا رہا ہے، ان کو امپاورمنٹ دی جا رہی ہے کہ وہ لائف میں آگے آئیں اور مردوں کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ کام کریں. اور آج ماشاءاللہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، فیشن انڈسٹری کے بھی لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بڑا اچھا آج کا ایونٹ ہے. آپ دیکھیں کراچی کی رونقیں واپس آ رہی ہیں. کرونا نے جو ایک قسم کا ہیواک کریٹ کیا ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، وہ ڈر ختم ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ آج کا جو پروگرام رہا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آرگنائزر کو خاص طور پہ سمن عابد کو جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام تشکیل دیا. تھینک یو. Thank you, sir. Sir, I'd like to know about the She conference. What do you think about that conference going to be held in Pakistan or not? It's betterment of females or not in Pakistan? The security issues health are having in and Pakistan, education, yeah. and as well that's health. Health. The major issues in Pakistan females are facing right now in Pakistan, all these things. Yeah, I know, and I appreciate the initiative of the Rotary Ichon for having this advocacy for promoting the security, health and educational awareness of the people, especially the leaders of Pakistan. In this way, they will give priority to address the security, health and education or She concerns of Pakistan, because this is the only way where the country can move forward and become a great nation. Thank you, sir. So would you like to say anything else for us for Pakistani women's facing all these things? Can you say something for females of Pakistan? I know the female of Pakistan is still marginalized, and it takes more leaders like Ms. Saman Abid to lead the empowerment of women, and so that more women will be empowered and become successful contributors of the political and economic progress of this country. All right, thank you, sir. व्यूअर्स आपने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर शी कॉन्फ्रेंस, अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए और सब ने अपनी अपनी राय दी और उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे इन फ्यूचर हम फीमेल्स के लिए बेटरमेंट हो सकती है, इंडिविजुअल फीमेल्स को अटेंशन मिल सकती है, उनकी सिक्योरिटी को प्रूव कर सकते हैं ये लोग इन फ्यूचर. हेल्थ पे बहुत कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारी ख़वातीन के लिए, फ्यूचर में सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी काम होनी चाहिए हमारी फीमेल्स के लिए. आपके जो एम्पावरमेंट है उस पे काम होना चाहिए. सो आई होप सो कि इन फ्यूचर हमारी हुकूमत कुछ अच्छा करेगी और कोई ऐसे स्टेप्स लेगी जब हम आज़ादी से इस मुल्क अपने पाकिस्तान में घूम सकेंगे और ख़वातीन एक बेहतर सेहत, बेहतर ज़िंदगी उनको मिल पाएगी इंशाल्लाह. सो कीप वॉचिंग OPTV.